Tipra Mothani IPFT bodol yakri krak salo BJP ni Bana romkha Tipra Mothani YTA block president Jiten Jomatia IPFT ni central committee ni vice chairman Bir Bahadur Jomatia ti IPFT central committee ni Khorang ni adongrok bodol ni Bana yakri brongno lamjak soguina harka haste BJP ni achuk phang yakchu patal kenya Jomatia ti BJP Jonojati Morcha ni achuk phang Bikas Deborma বিধানসভা চৌমারি যেসব গানা রুরুগি ফাইয় আসুকনো বাং রুরুগো বদল স্লাইমানি পাটিমুং হাসুকো ইয়ারং সুরুরুগি ফাইয় বিজেপি বদল কিসারুরুগি ফাইয় হাসুকো রিজিওনাল পার্টিনি ফান সালব্রুনো চয়া দালবিদাল বদল ইয়াকারৈ বিজেপি বদলনি বানা রমানি কক্টমা সকফাইমানি গ্রাক সালাবো ওংলিয়া আবুনি ফেললাইমুং গ্রাক সালো হাস্তে বিজেপি ni ইলেকশন তাংনগ লুয়াজিজাক বদল স্লাইমানি পান্ডাও টিপ্রা মথাতে আইপিএফটি বদল ইয়াকারৈ বিজেপি ni বানা রমখা টিপ্রা মথানি ওয়াইটিয়া ব্লক প্রেসিডেন্ট জিতেন জমাতিয়া IPFT ni সেন্ট্রাল কমিটি ni ভাইস চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর জমাতিয়াতে IPFT সেন্ট্রাল কমিটি ni খরকনি আদংরক বদলনি বানা ইয়াফারে বর্ণ লামজাক সগৈ নাহারকা হাস্তে বিজেপি ni আচুকফাং ইয়াকচু পাতল কন্যা জমাতিয়া বিজেপি জনজাতি মোর্চা ni আচুকফাং বিকাশ দেববর্মা জনজাতি মোর্চা ni আচুকফাং ইয়াকচু মঙ্গল দেববর্মা তে এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা হাস্তে বিজেপি ni আচুকফাং ইয়াকচু পাতল কন্যা জমাতিয়া শাখা ফাইনি সালো দাক্তিন বর্ণি তুইদুলমুং বাই 500 ভোটার্স রমনাই বিজেপি ni বানা হनै আমবাই যতনো তে বিসি কতালি যতনো সবানি সিবাই তিনি সিংগরো সিনি ইলেকশন পার্টি অফিস কতাল পার্টি অফিসো IPFT ti Tipra Mothani ngai oro joining klaika sini IPFT ni vice president Bir Bahadur Jomatia tei bo Amarpur RD block ni be vice chairman tei sini Tipra Mothani Amarpur RD block ni under ni youth president Jiten Jomatia tei sini IPFT ni advisory board ni member sini ayong tei boro ni kabangma dol tongo oro je sini kendro committee ni je leaders roktimini oro tini borok join klaika limited leader piaba boroni andaro 5000 ni above 500 ni above boroni logi wa members tongo borokno sing lukelot langi borokno join khaironai ge borokno tini sing khabai khokbai khlagi oro party office sing borokno yasa gina kha tini tei bisingoro sini leaders tongmani minister tongmani kintu site o khangke cabinet meeting start thangmani bagai sini minister or krika tei borok bahine late ke sokpai ka tinta time singoro digo joining tongmani borok tinta sok mala site sok phaimani bagai tei bus kane salo sing tei bom hai khlaigai BJP o sing brung ke joining manai tani khangke sing jotono sai mane je Modini netritwo India ha bahai ke tabok soleitong every state Modini leadership bahai ke sabka sabka bikas tei jottoni bangai sushashan mantama je jaga good governance tongo or jaga boroni শান্তিটি নিরাপত্তা tongo boroni শান্তিটি নিরাপত্তা ni যখন অবাপঙ্গ আপনার বিভিন্ন দাবি পাই কিন্তু শান্তি যে নিরাপত্তা প্রতিটি নাগরিক যদি মান খাংখাং কারো অনলি ডেভেলপমেন্ট ni bangai se borok khabrung Ikara sing nukha Modini netrita dino 5 years 2 বছর করোনা ভাইরাস ni ulo sing nukha je joto jaga wona অন্তিম ব্যক্তি ni hoite kusok mohol tol jara mudi jotono romtrangna ni bangai bo nijeni protishrutibodh bo Triprano saga super state na hisab state ya hanai abri bagaina Triprano boni specific je boni project boni kaisa naharmung boni ideology boni tei boni commitment abono singbus kangwa saroi tisana ni bagaina sini do pharok tei bu brung khlaigai BJP o join khlai dong inga aba haike tei bus kani salo sing jotono jati jonojati jotono sing manai tei bus kani 2023 ta bus sing sagu double engine not double engine ta triple engine cholai dong bahai kang kangke কেন্দ্র সরকার বসিনি ইয়াগো স্টেট গভর্নমেন্ট বসিনি ইয়াগো পুরসভা বসিনি ইয়াগো আফটার 2023 নি ইলেকশন নি পরে ইনখাকে এডিসি বসিনি ইয়াগো ফানে আপনারা 4 ইঞ্জিন চাকা করি নাই আপনারা যতনো ত্রিপুরাতেই বো ডেভেলপমেন্ট নংনাই কোনা যেটা বাকি তোমার যতনো ডেভেলপমেন্ট নংনাই বরক যে জায়গা ডেভেলপমেন্ট নংনাই যে জায়গাও গুড গভর্নেন্স নংনাই আর বরক রংনি সেফ সিকিউরিটি গ্যারান্টি নংনাই আপনি বাগিনি বিজেপি না হামজাগি যতনো সংতাবো দল খলাইগে বিজেপি ও যত জয়েন খলাই যতনো হামবাই আংখা খাইগে বিসি কতানি যতনি হামারি তেইসিনি খা খামাই আফারে NC sir je ek tariko thimani ulo khoroksa sin dofani thingten hojangnai bono besang joto khakamai afar tei bisi katalni salo buskani salo tei besang krak sarkar gothon khaigi Tripura hano sungsasa tei Modini je was ta hosinai মানে সময় হनै যে সুপার স্টেট খাইনান হनै bo je sakthari tongmana sing jotto yak ba yak rogoi sing abono kraklai mati salnai kitini IPFT ni phainai Tipra Mothani phainai bono sing khabai khobai lamsogo buskani salo tei lamsogo tei bu phaithung ob haike sing buskani salo hamari kupling toplainai jotor hambai tei sobani sibai Bharat Mata ki joy Tripura joy Bharat Bande Mataram belai hambai khulum ka jotono joto media rongo belai tongthongmani sal media bondo sonobo bisi katalni hambai tei jar phainai tini chongbai baksa yak ba yak romoi
baksa kai samung tangnai hinai rong tini jara jot sini leaders rok IPFT ni leaders rok tei Mothani leaders rok borok no ani khakasang mung hamjang mung ya phare jot no bong chibai tei phaine rong jot no hambai ang miabo dorjoton saimono je mia kanchanpuro আনন্দ বাজার তাবুক শুধু বরক একমাত্র বিকল্প কেবল মায়া মোদিজিনি যে নাহারমু সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে চিনি দফা বিশেষ করে চিনি দফা ন চিনি বুকুং বারো ন যেভাবে চিনি বাগাই যেভাবে খাই দङ বুকুং বারো ন যেভাবে খাই দङ ম একমাত্র এই মোদি ছাড়া সঙ্গতেই কেবল লামা খুংমায়া চিনি मोथांमाने चिनी जे चिनी नेक्स्ट जेनारेशन जे बस का आगोरी तलांगनानी एकमात्र मोदी सारा ते कोनो चिनी दफाने केव मोथांमाय आबायने बागैनो तिनी कामी आमचाय पारा जतनो एकमात्र तब शुधु जरा एकदम जरा समय तिनी फाइ दङ जे शुधु मोदी आबायने बागैनो जत तारा मिडिया रक जत नंगो साइमनो जे सारा त्रिपुरा राज्य जे बे लहर चलि दङ मोदीनि लहर जों बसखांनि 2023 जों सरकार फायनाय फायफोनाव जों तेब गोबां सीट तुबै 2018 जेबे जों सीट तुबै फायमानि मनिसे तेब बिसि गोबां संखाव तुबै फायनाय हमने 3 बस बदल जॉइन कलेगा तिनी बरक सिनि लीडर्स रक तिनी IPFT नि वाइस प्रेसिडेंट तै सेंट्रल कमिटी तंगो तै बर सिनि ओ जागा मथानि तंगो जुबो नेता तंगो तिनी बरकनि बिसिं तैखायै मोटामोटी 500 भोटार बंनि लगिप दं बस गांनि कয়েকদিন बिसिङाव बंनि पारवा थांगै म जॉइनिंग जों खायना आबायनि बागनो जारा ताबुकबो BJP फायको आं बंनो आपिल खायो जे सिनि दफानो मोथांनाय सिनि दफानि बागै लामारि मानाय तैरि मानाय कारेन्ट मानाय जे इमांनो जों साया जे मुखथां जे खायमानो अजिनिसना जे खायमानाय एकमात्र नरेंद्र मोदी तै सिनि ओजानि स्टेटनि जे सिनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहनि नेतृत्वे राजीव भट्टाचार्यनि नेतृत्वे जेबे सुशासन चलि दङ ताइसिं सिनि वाइस प्रेसिडेंट छाय थांगा ताबो सरकारनि सुशासन चलि दङ हा कोनो समय सिनि बररंनि बागै तै नरक जतन साइमनो जे तै वासा 2023 नि 31 डिसेम्बर पर्यन्त रेशन फ्री रिसा कोनो दिनक मते जों कोनो गभर्नमेन्ट मायाखौ आबायनि बागै नचिन नरेंद्र मोदीनो हामबायरो तै डॉक्टर मानिक साहनो हामबायरो अरने जे गभर्नमेन्टनो हामबायरो तामुनि बागै टिप्रा मथाते IPFT बदल याकारै BJP नि बाना रमनानि नांखा हनै कक्टमा थुमनाय रक बाय संजाकमानि जराबो टिप्रा मथानि YTF ब्लक प्रेसिडेंट जितेन जमातियाते IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि वाइस चेयरमैन बीर बहादुर जमातिया शाखा हामबाय मेडिया रमना आं पार्टी 2009 सिमेना IPFT सेंट्रल कमिटी अब 14 बছর आगे चले तो orang lain ikha dol bisinyo kundulung mani abo ansana na gendron sitongo thana 2019 लोकसभा वोट बासला यो टाइम में यस शुक्ला सरा आखारि तै बांखाय थांबायखा काम हाइफ्लाय तिब्राले ने बांगै आसो उनका 2017 लांटा सेंटा खलाय आंदोलन खाय अब तिने हटात 2019 अंखने जाने जा खाय थामन खेवरना वासो खा व्यक्तिगत न वासो ला पाब्लिक रगनो सि दुकारो तमक लाई जाक्स हाइफानो जाय खालक माने बागै आं सालसा प्रेसिडेंट गाव आजो साबि सालसा आंगनो सार नंथया को साने सिका IPFT BJP सरकार कांग्रेस एक्ट खाइलांदि जेत आसा कानुन बे नतमा हमाय शाखा खब खाइ खब खाइयांदिया IPFT BJP सरकार TTC बिल पास करे रखा 8000 कोटी टाका उनका पैकेज बो खाइलांग हमन आगवा सखा सिनि प्रेसिडेंट एनसी देवरमा त्रिपुरा सने बा असो जरा कलां थाका आबनो न ताबो आगवा सखा ताबो सिनि एक स्टेट ने प्रेसिडेंट एक
दाबो तंगो पातालबो तंगो निश्चय ताबो सामु IPFT सरकार पाके त्यतिसी अब जों कतै सासनाय मानाय होननाय आं आसा नुबाय दं बेनिखाय ताबो सारा त्रिपुरा राज्यनि सिनि बेकार त्यतिसी बफ्रै बिल पास न अब ताबो नाहारै दंबाय कारण त्यतिसी बिल पास गाके आरो 50 टा सिटिं नाय 42 टा डिपार्टमेन्ट नाय এই ও জায়গাবো সিনি বড় বড় কিছুটা চাকরি হনাই কিছুটা রাগ মামা নাই হলাই আমার সবইনে এই তিনি IPFT Tipra নেন যাকাবই IPFT তিনি জয়েন রবাই তারেও না মানে ক তবে সিনি সারেনসি থিমানে বাগাই আপরে সিনি ক্যান্সেল খাই अब तीन नजर ना वो खाली हमने कहते हैं उनको Tipra land तो हम कैसे मूवमेंट से हम तो उनको पार्टी है हम नॉर्थ टाउन वन सो after तो नॉर्थ मूवमेंट नहीं सो लाइक तब BJP जॉइन किया मैंने नॉर्थ Tipra land सामने में मूवमेंट Tipra land तो संविधान तो थी तबे हम तो BJP वो मान दिया अब तो Tipra land तो ठीक है तंगो उनको संविधान न तंगो तबे बफर माने बफर माया अब जरा कदक माया तो माया अब माने ठीक न तबे जरा कदक ओ जरा कदक न सिन बर न नाइसि माया जे कोनो जिनिस न ना बने थांगा का टारगेट खाया भुखक सिमेन कक साबो अब न बांगैन आमर न Tipra land दाबी खाइ थानेबा तंगलि आइस नों Chini मुंगे आने सुमंके बिबाहादुर जमातिया IPFT नि भाइस प्रेसिडेंट তিনি বছর বরক তৈনার আর জয়েনিং খাইকে তিনি তো আর তো সংলি দানে সিমিনা IPFT নেঙ্গই जों চারজনা এই আনে তাকো জিতেন্দ্র জমাতে ওকে Tipra Mothani তানি খুমসানি বা গাঁওসভা কাইসানি ইউথ প্রেসিডেন্ট তা কতাল খাইনার কোনো জয়েনিং খানেন কোনো প্ল্যান না তো হ্যাঁ প্ল্যান তো বছর বরক তৈ আমার 400-500 রকা নাই প্ল্যান তিনি ফাইবনে ক খাইবনে गाड़ी घोड़ा संग तो माया के अन्य साल बारा के को नो प्रॉब्लम अब संग दिन तो माया आई पन ऑलरेडी संग साल आजा इस नांगो जॉइनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी अंदर बोझा कनी फाइ तीन और जॉइन संग का अमर पोनी नै जों नायलेखा बसर नायि फाइगा जों जिनि हानि बागै जों थै रलायनाय नै सामुतां लुफाइलेखा जों ताकफोरनो ग्रेटार होनो जों Buskan agogoi जों हिलायखा ग्रेटारबो माया Tipra landबो माया जों हानि बागै जतनो थांसा खालायै BJP गो या दंलाय वानि होनै आं थांसाखो जों दिनै फायै रलायखा हामबाय Abo hakino buskangni shalo bidanchoba chongmari no kitingei taibo kotor bodol slaimani panda khlainani luajimung na harjak BJP aboni logi hasukni dalbidal regional party ni kotor neta rokno BJP bodolot langnani bagai shalbrumno chaitokmung na harei habo ongkharjak BJP bodol abote shanani kokkorei Rajakor agulini simi Omitni kokthum Chini Khorang